Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 उदारा बानी खारा वर्षा बारी अल्लाह रबाना बरा 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 मंगला रबा Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य। तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद। होली, 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 होली। Holy, 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 holy. Shabba rabba 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 rabba. Pura bandala rabani biri 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 bara 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 bara. Ira bandala rabana bara 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 bandala rabana. Ira bandala rabana dara bandala rabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ramani Dara Mandala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Idaramani Dara Mandala Ramana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Irabashak ala ramani ada ramana daramana ala ramana bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु 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 होली 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 हालेलुया 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 पूरा वक्रमण करवा शबरी अल्लाह रवना 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 बरा 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 धन्य धन्य तुम्हारा नाम 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 धन्य होली 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 पूरा वक्रमण करवा शबरी अल्लाह रवना बरा 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 Udaravani Daravandala Ravani Bara 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 Bara. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 होली 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 Holy, 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 holy. Pura Shakala Ramania Daravana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 निदारवानी खारा बादशाहवानिया रिदा बरा 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 पूरा वक्त रमना दारवा शबरिया ला रमना दारबंदा ला रमना दारबंदा ला रमना दारबंदा हालेलुया 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 धन्य 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 तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम सो गौरव रखना जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद जिसु का नाम रे दया कर मान कर समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा कर प्रभु जिसु को बहुमूल्य रक्त रे मन को धौत परिष्कृत कर पवित्र कर प्रत्येक को पवित्र आत्मा रे पूर्ण आपे साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया आत्मांतर कार्य सर्वत्र बहुल भाव रे साधित हो प्रभु उदारमानी खारा भाषा काला रवाना दरबंदा नमा हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरा वक्रमण करवा शबरी खाला रवा शबरी अल्लाह रवान खारा वंदा रवा तुम्हारा संतोषजनक सब भोजन करिवा पाई तुम्हें अनुग्रह करो जब ताहा तुम निकट रे सुधाई हो प्रभु खार वर्षा काला रवानी खार वंदा रवा हालेलुया 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 जीसु का नाम रे दया करो तुम वाक्य अनुमोदित प्रभु कर्म सब करने तुम्हें साहाय्य कर यत्न सहकारे कारण प्रत्येक कर्म अग्नि द्वारा परीक्षित हम शेष आउ जो सब वाक्य तुम्हें कह शेष दिन में प्रत्येक विचार कर कारण तुम वाक्य अनुसार सावधान होगा तुम्हें दया कर सूर्यर शब्द बाहर करने दया कर इलारवानी खार वर्षा कालारवानी खार बंदा रवा हालेलुया हालेलुया प्रभु आओ प्रचंड तापर प्रभाव मध्य आओ तुम्हें प्रभु आओ आराम देइछ एथिपाई तुम नाम धन्यवाद उदारवानी खार वर्षा कालारवानी खारवा जहाँ अतिशय प्रभु व्यस्त करुला आओ तुम्हें समस्त को शांति तुम्हें देइछ प्रभु हालेलुया से परि कार्य किबा करि पारे इदारवानी खार वर्षा कालारवा जहाँ मानकर आवश्यक सब तुम्हें देवाई प्रतिज्ञा कर तुम राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण कर समस्त विषय तुम नियंत्रणाधीन प्रभु कारण तुम्हें सबल सृष्ट वस्तुर आदिकर्ता अट हालेलुया शत्रु शैतान कार्य भयंकर हेले तुम्हें जदि इच्छा न कर प्रभु से सब किसी घटी पार ना इधर वर्षा खाला रवानी खारा बंदा नमा जीसु नाम दया कर मात्र मनुष्य मानकर आओ प्रभु समस्त प्रकार अधर्म अपराध निमंते आओ प्रभु तुम्हें आओ से समस्त विषय सृष्टि कर तुम्हें अनुमति दे था मात्र तुम्हें तुम्हारा प्रेमकारी मानक भयकारी मानक आओ तुम ठारे निर्भरकारी मानक तुम नाम प्रार्थनाकारी मानक प्रति तुम दृष्टि रही तुम्हें से विषय मनोयोग करुच हालेलुया आओ तुम क्रोध कोप तुम्हें संपूर्ण ढाली दे न था मात्र समस्त मन परिवर्तन कर सुजोग तुम्हें दियछ प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दया कर हालेलुया उदारमानी खारावा शबारी अल्लाह रबानी खारावा आत्मांतर अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित हो जदरा माने उज्जवल शीतल में आत्मा रे मन तत्व हो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण प्रभु यीशु का नाम में प्रार्थना करूँ आमीन। आये विश्व करता अतबारे मरुना नवा अनुभव प्रिय मोदिब नवा अनुभव प्रिय मोदिब सबुरे तो मनरे आये विश्व करता अतबारे मरुना
गीता तेरी वंदना करते, गीता तेरी वंदना करते, जीवन तेरी शरणों में रखते, जीवन तेरी शरणों में रखते, हम तुझे प्यार करते, हम तुझे प्यार करते, गीता तेरी वंदना करते, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Shanarara ba 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 ba. Uravatramana daramandala ravani karavatramana karavandala ravana darava. Uravatramana kalaravana daramandala ravana daramandala ravana daramandala ravana daramandala. Hallelujah, 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 hallelujah.
Oh Lord, have mercy on us, Holy, 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 holy. Idaramani Karavasha Kalaramana Daramanda Laramana Daramanda Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Idaramani Karavasha Bari Allah Ramani bara 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 bara. Idaramani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Tumharo pavitra namaro dhanyavad glory udaravani kharava shabari Allah rava. Urava tramana darava shabari Allah ravani viri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Dhanya, 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 Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Idaramani Karava Shabari Allah Rabba 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 Rabba. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Tumharo pavitra namaro dhanyavad glory udarava. Shabari Allah Ravani bara 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 bara. Uravanda Allah Ravani bara 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 Allah Ravani daravanda Allah Ravani daravanda Ravani. Idaramani bara 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 bara. Udaramani darava Shabari Allah Ravani daravanda Allah Ravana bara bara bara. Jisum karamare Jisum karamare Jisum karamare daya karo. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabari Allah Ramana bara 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 bara. Dhanya, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Puravasha Kalaravani viri 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 bara 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 bara. Puravatramana Daravasha Bari Allah Ravana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Idaravani Kharava Shakala Ravana Daravana Allah Ravana Daravana Ravana Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name. Udaramani Kharava Shabari Allah Ramana Ramanda Ramana Ramana Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. No, not, yeah, the country. No, yeah, the country. No, yeah, the country. We are the temple of the Holy. Will be praised, will be power, will be glory. Will be praised, will be power, will be glory. Will be praised, will be power, will be glory. We are the temple of the Holy. Oh, the blood, the precious blood of my cleansing. The blood, the precious blood of my cleansing. Oh, the blood, the precious of my cleansing. We are the temple of the Holy. All the time, the precious blood of my healing. All the time, the precious of my healing. All the time, the precious of my healing. We are the temple of the Holy. Build it now, 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 build it now. We are the temple of the Holy. Yes, I know that I'm the temple. Yes, I know, yes, I know that I'm the temple. Yes, I know, yes, I know I'm the temple. I am the temple of the Holy. Hallelujah, 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 hallelujah. I am the temple of the Holy. Praise the Lord. Hallelujah. Thanks, Jesus. Hallelujah. Daravani Kharava Shabari Allah Ramana Daravana Ramana Daravana Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य त्वरो पितराम, 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 धन्य त्वरो पितराम. उदारमणि खारव शबरी अल्लाह रमना दरमन अल्लाह रमना दरम शबरा बरबा. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. That's right. That's right.
ଆନନ୍ଦ କରେ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାଣୀ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଉ ସେମାନେ କୃତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହାଲେଲୁୟା 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 ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କର ହାଲେଲୁୟା ଆପଣଙ୍କ କୃଷ୍ଣରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ କହିନେଲ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଉଠିଲ ପ୍ରଭୁ ଓ ସ୍ୱଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆସିବା ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମେ ଆସିବା ପତ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସମାପ୍ତ କର ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କର ତୁମର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଆଗମନ ସମୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ଦେବ ନାହିଁ ଆଉ ଅପମାନିତ ହବ ନାହିଁ କାହାର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଓ ପ୍ରଭୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ବିନା ସନ୍ତାନ ସେହି ମହାରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପରାକ୍ରମ ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହାନ ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଚାର କରି ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଆଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣି ପ୍ରଭୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଦେଇଛ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଶକ୍ତି ଦାତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଯେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବୁ ଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତୁମେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁମର ମହିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ସିମୋନ ନାମକ ସେ ଓ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଓ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଲେ प्रभु से निजକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ଏଥର ମୋତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ সেই প্রকার প্রভু তোমার সেই পরিত্রাণ দেখিয়া পাই তোমার সেই মহাশক্তির তোমার সেই আশ্চর্য কর্মগুলিক তোমার যাহা চিহ্ন চিহ্ন প্রভু আমার পেছনে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় দেখি প্রভু শান্তিরে প্রস্থান କରିବାକୁ ପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ তুমি ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ସେବା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତୁମର କଥା କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଜୟ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୃହକୁ ଆସି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତୁମର ସେବା କରି ତୁମଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ଦୂର କର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମେ ସୁଖ କରି ତୁମେ କରିବା କର ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଆଜି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ସବୁ ସମୟ ତୁମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିଛ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତୁମେ ଚଳେଇ କରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସୁଖ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମରେ
एफिसियो 5 पर्वर 18-19 पदरे लिखा हूँ आ द्राक्षारस मत न हो से तो अत्याचार जन्मे मात्र आत्मा पूर्ण हो गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो पुणी तुम हृदय ईश्वर को उद्देश्य संकीर्तन और गीत गान कर ये गोटे आदेश रही कमांड रही पवित्र आत्मा पूर्ण हवापाई 18 पदर लिखा एफिसियो 6 पर्वर 18-19 पद जहाँ मुझे पढ़ी से 18 पदर लिखा इंग्लिश बाइबल रे बी फिल्ड विथ द होली स्पिरिट आत्मा पूर्ण बी फिल्ड विथ द स्पिरिट आत्मा पूर्ण हवापाई पवित्र आत्मा पूर्ण हवापाई ये गोटे सीधा सड़क कथा कहई किंतु केते जन ए वाक्य को सफल कर सारी पारि निज जीवन रे प्रभु यीशु विश्वास करिबा विश्वासकारी माने केते जन ए वाक्य को सफल करी पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होइछंती अनेक आत्मा प्राप्त होइछंती सत मात्र परिपूर्ण नाहंती से जीवनटा संपूर्ण रूपे भिन्न जबरी आमने खाद्य खाइले जदि जने गोटे प्लेट खाद्य खाइबा द्वारा ता पेट भरी हुए आउ से तार गोटे अमाउंट अच्छी क्वांटिटी अच्छी गोटे बयस प्राप्त लोक गोटे चामच खाइले ता पेट भरी हम ना तथापि गोटे चामच मध्य से खाद्य आ गोटे प्लेट मध्य से समान खाद्य तेणु पूरा गोटे प्लेट खाद्य खाइले ता पेट भरी हम देहरे बल पाइब से जेकोसी कार्य भी करि पारिबो बिना खाद्य रे लोके बंची पारिबे नाही सेपरि भाव रे आमान को आत्मिक खाद्य केते परिमाण रे आमे ग्रहण करूछु आत्मा रे आमाने आउ केते भाव रे आउ केते परिमाण रे आत्मा आम ठारे अछंती गोटे प्लेट रो परिमाण अनुसार ना गोटे स्पून गोटे चामच परिमाण अनुसार जेते कम आत्मांकर कार्य आम ठारे देखा जीवो आमानकर धर्म जीवन सेते दुर्बल हो जीवो आमे प्रभु को इच्छा साधन करि पारिबा नाही प्रभुंकर वाक्य समस्त आमे पालन करि पारिबा नाही मात्र आमान को ईश्वर राज्य निमंते लाभ स्वरूप हवा अछि केही करू केही वाक्य केही न करू प्रभु यीशुंकर शिष्य माने सेमान सहित आउ अन्य स्त्री लोक माने मध्य सेमान को मध्य यीशुंक माता मरियम मध्य प्रेरित एक पर्वर देखुचु ए वाक्य को समाने सफल कले आउ समाने आत्मारे बा पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेले प्रेरित 2 पर्वर 4 पदरे से कथा लिखाउछि आउ सेतिरे अर्थात से पेंटिकस्ट दिनर कथा आउ कौन लिखाउछि सेतिरे समस्ते पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेले समस्ते पवित्र आत्मारे पूर्ण हेले आत्मारे पूर्ण हेले आमे आउ निज इच्छा अनुसार किछि करिबा ताहा यथार्थ नुहे मात्र लिखाई से समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले पुणी आत्मा से जेपरी कहवाक शक्ति देले तद अनुसार से अन्य भाषा कथा कहवा पाइबे आत्मा जेपरी चाहती सेपरी आम करने को हम आम कथबार्ता चिंताधारा कार्यकलाप प्रकृति स्वभाव आचरण सबकि आत्मा द्वारा नियंत्रित हवा पड़ो ईश्वर वाक्य अनुमोदित हवा पड़ो ताहा प्रभुंकर दृष्टि रे उत्तम यथार्थ देखा पड़ो आमे आउ निज बसरे से तले रही पारिबा ना तेणुक रोमियो 8 पर्व 14 पदर लिखाऊ जिते लोक मैंने ईश्वर आत्मा द्वारा चालित से समस्त ईश्वर संतान जड़े जदि आत्मा प्राप्त हुए ताले से आत्मा पवित्र आत्मा द्वारा ताकू परिचालित हवा पड़ो
आत्मा जेपरी चाहिए सेपरी करने को हम निज आत्मारे नुहे आउ पवित्र आत्मारे प्रकृति परिपूर्ण न हेले आउ से आत्मांकर चालना पाइबा आउ मानिबा संभव हब ना बरं आम ठारे जो आत्मा अच्छी मनुष्यर आत्मा अच्छी आम ठारे किंतु पवित्र आत्मा ईश्वर आत्मा से मनुष्यर आत्मा निज आत्मा रो चालना अनुसार आमे चली आमे आउ अनेक समय प्रभु इच्छा बाहर को चली जाई थाओ प्रभुंकर संतोषजनक कार्य करि पारि न थाओ प्रभुंक आउ संतोष पात्र माने हेई पारि न थाओ मात्र आमानिक जीवन रे प्रभुंकर गोटे उद्देश्य रही तबे एई पेंटिकस्ट दिन कथा जदि चिंता करबा केही बा करू न करू किंतु समाने ए वाक्य को सफल कले कारण वाक्य तो अन्यथा ही पारिबा नै जबरि प्रभु यीशु कहले आकाश पृथ्वी लोप हो मोर वाक्य कदापि लोप हब नै तेणु आम चिंता करने जब आम प्रभुत्व चिंता करी आम ख्रीष्टीय मंडली गुड़िक संबंध केते ताहा उणा रही धर्म कर्म चली गिर्जा प्रार्थना सभा समिति सब गुड़ाक महासभा गुड़ाक आयोजन करा मात्र दुखर विषय जे आत्मांकर कार्य किछि हेई पारु नाही आउ ताहा ही नितांत आवश्यक जहाँ मानकर धर्म जीवन को पूरा बदल दे पारियो आउ आमने प्रभु ठारे ग्राह्य हो पारिबा तेणु प्रभु यीशुଙ୍କର शिष्य माने आउ बाकी सब 120 जन मान विषय जहाँ लेखा अच्छी पुरुष बा स्त्री लोक से प्रेरित पर्व एमाने समस्ते प्रभु यीशुଙ୍କର आज्ञा अनुसार जेरूसालेम छाड़ी के न जाई समाने समस्ते प्रार्थना रे एकाग्र भाव में लगी रहिले आउ से सब पवित्र आत्मा परिपूर्ण तेणु अनेक जदि पवित्र आत्मा परिपूर्ण नहांती वर्तमान तथापि केतेक निश्चय पवित्र आत्मा परिपूर्ण अछंती सेमानक द्वारा प्रभुंकर कार्य यथार्थ रूपे साधित होउछि सेमाने निज निज जीवन को प्रभुंक ठारे समर्पण करिसंती उत्सर्ग करिसंती जेपरी से निज इच्छा किसी न करी ईश्वर इच्छा अनुसार करें जदि प्रकृत आउ आपण पवित्र आत्मा पूर्ण निज इच्छा न करी साधन न करी ईश्वर इच्छा साधन करी कारण मु सर्वदा आउ मोर चिंताधारा मध्य मुझे अनुभव करे जे मते प्रभुंक इच्छा अनुसार करने को यही कथा सब बड़े मो मनरे आउ सब चली थाए जहाँ मु करने चाहे जेकोसी विषय भावे यहाँ प्रभु चाहूँगी ना नहीं एटा प्रभुंकर इच्छा अनुसार ना मोर इच्छा मनुष्यर इच्छा केबे भी मु साहस करि पारे नहीं निज इच्छा किसी कार्य करने प्रभुंक इच्छा बाहर को जीवाई जते समस्या हो पछके कष्ट हो दुख हो जहाँ किसी हो पछके कहीं 1982 मसीह मो परिवर्तन आरंभ 44 वर्ष पूर्वे मो मनरे गोटे दृढ़ संकल्प जात हला मुझेपरी पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेबी पवित्र आत्मा दान पाइबी जपरी बाइबल लेखा से अनुसार मु निजको जतले प्रस्तुत कली जागतिक मना न ही शारीरिक मना न हुई आत्मिक मना हेली आउ क्षुधा तृषार सहित मु आउ उद्यम कली किपरि पवित्र आत्मा प्राप्त हेबी प्रभुंकर वाक्य अनुसार माथ्यू 5 पर्व आउ तार 6 पद अनुसार जो लेखा ना धार्मिकता निमंते क्षुदित ओ तृषित लोके धन्य से परितृप्त हेबे ए वाक्य अनुसार मु परितृप्त हेली प्रभु मते पवित्र आत्मा परिपूर्ण कले अविलंब जोहन 7 पर्वर 37-39 पदर लेखा से तृषा थिले प्रभु जीशु निजे ताहा प्रकाश कले आउ से निश्चय पवित्र आत्मा परिपूर्ण हब आउ ए वाक्य सफल हला तेणुक प्रत्येक आउ से भाव उद्यम करी
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, 4ଟା କଥା ମୁଁ କହିବି। ତା ଭିତରେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି 4ଟି ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା। ରିଏଲ ୱିଟନେସିଂ, ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ରିଏଲ ସୋଲ ୱିନିଂ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭ, ରିଏଲ ଟିଚିଂ, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା, ରିଏଲ ସର୍ଭିଂ, ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଏଇଟା କେବଳ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର 2 ପର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଯହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମୀରଣ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଉ ଧର୍ମ ଜୀବନ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ এই ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଜେରୁସାଲେମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ରହସ୍ୟ, ମୂଳ ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ମାନିଲେ ଆଉ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 4 ପଦ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ପିତର 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ 3 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ପିତର ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ରିଏଲ ୱିଟନେସିଂ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାଲିଗଲା। ସାହସର ସହିତ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ। ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇକି ହତବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ସେମାନେ ଆଉ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପିତରଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ସେଇପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଯେତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ବଦଳିଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସବଳ ହେଇଯିବେ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରି ହବ। ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ପରି ହବ। ଏବ୍ରି 4 ପର୍ବର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେଭଳି ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଚାର କରେ ସେହି ଶ୍ରମ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବକ୍ତା ତୁମେ ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା। ଆଜି ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାର ବିଶେଷ କିଛି ଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ।
पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा द्वारा चारिटा कथा मु कहूँ एप्रिल 2 पर्वरु आउे कौन प्रथम है रियल विटनेसिंग प्रकृत जड़े प्रभु साक्षी पार लोक मैंने आकर्षित हेबे ता कथा सुनिबा पई समान को ऊपर प्रभाव पड़िबो आउ प्रभु निजे आउ से स्थान रही कार्य करिवे जेपरि लेखा अछि मार्क 16 पर्वर शेष रे प्रभु जीशु तांको शिष्य मानकर सहकर्मी हेले समान जत चारियाडे आ बुली वाक्य प्रचार कले प्रभु जीशु सेमानकर सहकर्मी हेले सेमानक संग्रही कार्य करथिले एपरि हबो दिनकर गोटे विशेष अनुभूति प्रभु मते देले कटक 7 दिन मीटिंग जेतला माने करिथिलु आमानकर मंडली गुड़िकर गजपतिर महारा अंचल मंडली गुड़िकर बालक प्रचारक आ किछि नेता माने आस्थिले आ बाकी आमानकर मंडली कटकर केते लोक माने 7 दिन मीटिंग चलतला दले शेष दिन रे मो हाथ बढ़ई छुई के लोक ने प्रार्थना करथिली गोटे दर्शन मु देखिली मु जहा ऊपर हाथ रखुची मो हाथ अदृश्य हो जाउची पछरे मो पछरे जने लोक ठियाई की हाथ बढ़ई की ताकू छुची आ गोटे धड़ा कुर्ता पिंधि थिबा गोटे हाथ मु देखुची लोक मु देखि पारु नै जहा ऊपर मो हाथ रखिया पई चाहूची से मीटिंग रो शेष रे मो शेष प्रार्थना कला बळे लोक मान को छुई जहा ऊपर हाथ रखुची मो हाथ अदृश्य हो जाउची आ गोटे हाथ आ गोटे धड़ा कुर्ता आ पिंधि छी आ से ता ऊपर हाथ रखु जेते लोक मु छुले से मु विरक्ति हो जाउची मु पछ कोनोची किए से लोक मु जहा को छुले से लोकला छुची कहि आ हठात जहां को मु देखिली एकदम बदली गली मो प्राण आत्मा सब सुस्थिर हो गला से लोक अन्य कहीं नांती स्वयं प्रभु जीशु जहां को मु छुची प्रभु ताकू छुछन एई परि भाव रे प्रभु जीशु आउ तांगर शिष्य मानकर सहकर्मी हेले बोल लेखा अछि आपण पवित्र आत्मा रे पूर्ण होंतु आपणकर कार्य पूरा भिन्न हो जीव प्रभु निजे रही कार्य करिवे शेष दिन तो प्रत्येक कर्म परीक्षा बोले खाऊ अग्नि अनेकंर पोड़ी जीव कि लाभ हम से जार रहिबो से पुरस्कार पाइबो सेमिति हवा आवश्यक इस्ता सब मु चिंता करे रियल विटनेसिंग एंड रियल सोल विनिंग पवित्र आत्मा पूर्ण हवा द्वारा प्रकृत आत्मा लाभ हम पितरंकर कथारे लोक माने से पितर से भाया कौन से तो माछ धरवा व्यवसाय थिला कि पाठ साठ से पढ़ी ना चाकरी करथिबे ना गोटे ज्ञानी बड़ लोक से भद लोक होइथिबे अति साधारण सामान्य ऑर्डिनरी लोक तांको द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होउथिला आज अनेक ज्ञानी मानी लोक माने तालीम प्राप्त प्रभुति ख्रिस्टियन नेता माने अनेक अछंती मात्र रियल वर्क नहीं रियल सोल विनिंग नहीं कारण से दिन पितर जहा भी कहले सरल भाव से कहले कौन सी जागतिक ज्ञानर कथा से कही नांती आउ जेते लोक शुणिले समान मध्य 3000 लोक माने मंडली सहित संयुक्त हेले बोली लेखा अछि ता तो निश्चय पुरुष मानकर संख्या स्त्री मानकर संख्या जेपरी गणना करा जाय नै बाइबल रे से अनुसार ता पुरुष मानकर संख्या ही हेतिबो ताले स्त्री पिला माने मध्य समान सहित मिसी परिवर्तित हेई एपरी 6-7 हजार की कौन हेतिबो गोटे लोकंकर गोटे कथारे गोटे साधारण लोकंक कथारे तेणु प्रभुंकर वाक्य प्रचार करने जागतिक ज्ञान आवश्यक नहीं देश विदेश जीवा दरकार नहीं तालीम प्राप्त हवार आवश्यक नहीं जहा आवश्यक बाइबल जहा कहूची जीशु जहा कहते सेटा हला पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा को हब चेष्टा करंतु लागी पड़ी चिन्ह स्वरूप परभाषा कहवा को हब आउ तेणु अल्प नहीं एते हजार हजार संख्यार लोक माने मन परिवर्तन कले मंडली सहित संयुक्त हो गले से तेणु रियल सोल विनिंग प्रकृत आत्मा लाभ देखिए से पितर अन्य प्रेरित माने आने कार्य करी एपरी कले जे जगत को से ओलट पालट कले बोली बाइबल लेखा होछि हजार हजार संख्यार लोक माने परिवर्तित होता प्रचार द्वारा गोटे गोटे आश्चर्य कर्म द्वारा एपरी पितर मातृगर्भरु खंज जो लोक को भल कले तद्वारा प्रेरित 3 पर्व 4 पर्व लेखाऊची 5000 पुरुष लोक माने विश्वास कले स्त्री पिला हेले 8-10 हजार भी होते गोटे आश्चर्य कर्म एपरी सोल विनिंग प्रभु चाहते
पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा द्वारा आउ कौन ना रियल टीचिंग प्रकृत आउ शिक्षा से भी आसे प्रेरित मान शिक्षा बाइबल लिखा से प्रेरित 2:42 जो माने सब से माने मंडलित संगठन प्रेरित मान शिक्षा सबाई तार प्रार्थना निविष्ठा रहे प्रेरित माने प्रभु द्वारा मनोनीत नियुक्त लोक मैंने अभिषिक्त लोक मैंने से माने ही उपयुक्त भाव में प्रभुंकर सत्य वाक्य कहि पारिबे आ लोक माने ताकू ग्रहण कले आउ से माने आउ निविष्ट चित्त रहे अटल भाव में से माने रहिले प्रकृत शिक्षा पवित्र आत्मा छड़ा किए दब ताहा तो जौन 14:26 पदरे प्रभु यीशु कहले मोर तुमानकर अनेक कथा कहबे अछि तुमे ग्रहण करि पारिबो नै मात्र से अर्थात पवित्र आत्मा आसिले आउ से कौन करिवे समस्त विषय तुमको शिक्षा देवे बोली आउ से जौन 14:26 लिखला किंतु से साहाय्यकारी अर्थात जो पवित्र आत्मा को पिता मो नाम प्रेरण करिवे से तुम मानकु समस्त विषय शिक्षा देवे जौन 16 लिखा से सत्यमात्मा सब सत्य प्रवेश करेबे पवित्र आत्मा प्राप्त प्रकृति पवित्र आत्मा परिपूर्ण लोक मान पाखरु प्रभुंकर आह्वान प्राप्त मनोनीत अभिषिक्त निजुक्त लोक मान पाखरु शिक्षा ग्रहण करंतु आपण ठीक शिक्षा पाइबे बाइबल लिखा विभिन्न शिक्षा रूप बाइबल इतस्तत चालित हो ना विभिन्न प्रकार शिक्षा अच्छी घर घर पशिकी लोक शिक्षा दौरान विपरीत शिक्षा दौरान लिखा सावधान हूँ से सबरू ना आप लक्ष्य भ्रष्ट हो भ्रांत हो पूरा तेणु आउ रियल टीचिंग प्रकृत शिक्षा पवित्र आत्मा पूर्ण हला परे जाइकी ता ही पाला लोक माने सेतरे अटल होइक रहे विश्वासी मानकर बड़ कर्तव्य आउ समाने प्रकृत प्रभु लोक मान को ठारू शिक्षा ग्रहण कला परे से शिक्षा रे निविष्ट अटल होइक रहिबा पई आउ शेष रे कौन ना रियल सर्विंग प्रकृत सेवा कौन लिखा होची से प्रेरित 2:46 रे कौन लिखा हला ना आउ समाने प्रतिदिन मंदिर रे समाने रहिले से गोटे रविवार दिन से गिर्जा आसन थे केबे केमती आसन थे मात्र लिखा प्रतिदिन से मंदिर रे रही प्रभुंकर प्रशंसा करुले तेणु प्रकृत सेवा नित्य नित्य प्रभुंकर सेवा करने अवधि पुरातन नियम से दानिएल को से राजा कहले दानिएल तुम्हें नित्य नित्य जो परमेश्वर सेवा कर तुम उद्धार कर तेणु प्रकृत प्रभु लोक माने आत्मिक लोक माने प्रकृत विश्वासी माने प्रत्येक दिन गिर्जा जाती मंडली सभा लगी रहती बाइबल कहई 10:25 मंडली उपासना त्याग कर ना विशेषकर प्रभुंकर दिन निकटवर्ती आईपरी भाव में कौन कर्तव्य पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो एफिसियो 5:18-19 पद अनुसार गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह देवा एत बड़ गोटे कर्तव्य दायित्व विश्वासी मान रही मंडली रे साधन करने तेणु पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले एई चारोटी विषय प्रकृत रे देखा जीवो आउ कौन से कहली मु प्रथमे रियल विटनेसिंग प्रकृत आउ साक्ष्य आमे प्रकृत रे प्रभु पई साक्षी पारिबा जहां माने कहबा प्रभुंकर वाक्य ताहा यथार्थ रूपे प्रभुंकर वाक्य आउ परि हबो आउ से प्रभु वाक्य निर्गत हबो आउ जहां लोक मानकर उपकार करिवो अनेक लोक मानकु आउ ताहा आकर्षण करिवो से दिन तो से पेंटिकस्ट जनर सामने को मीटिंग अरेंज करनथले मात्र आपे लोक माने आसी गले सेटा प्रभुंकर कार्य दुई कहन कहली रियल सोल विनिंग हजार हजार लोक माने परिवर्तन हो गले रियल टीचिंग आ प्रकृत सत्य वाक्य भूल विषय न कही तो प्रेरित माने बाइबल लिखे वाक्य डाण बाम जीव ना से प्रभुंकर मनोनीत अभिषिक्त नियुक्त लोकों छड़ा अन्य किए कहि पारिबो सत्य वाक्य पाउल तिमोथी को मध्य कहले यदि बा तिमोथी को निज पुत्र स्वरूप से आउ मानुतिले हेले मध्य से कौन कहले सत्य वाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार कर कारण शेष दिन में वाक्य ही विचार करियो बोली प्रभु यीशु कहले प्रकृत शिक्षा जोठी लोक माने विश्वासी माने अटल होइकी रहिले आउ तापरे कहली रियल सर्विंग प्रकृत सेवा समस्ते मंदिर रे बा मंडली रे समाने प्रत्येक दिन एकत्र ही समाने प्रभुंकर सभा करुले प्रेरित मान शिक्षा और सहभागिता लिखा से लागी रही एड़ा संभव हम
जदि आम पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा खाली आत्मा प्राप्त न हो गोटे थाली गोटे प्लेट्र खाद्य जिते अच्छी खाइबा आरंभ कले प्रथम तो गोटे चामच खाइब एकाथर तो सब खाईदेवनी गोटे चामच खाइले हम ना पेट भरिया पूरा थालीर खाद्य खाइबा हम से खाली आत्मा प्राप्त हो टी परभाषा कले यथेष्ट हम ना आत्मा उत्तप्त हो लिखा जो पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले आप उत्तप्त हे शिथिल हो पारे ना परभाषा कहे यथेष्ट कहे अनर्गल परभाषा कहे विभिन्न परभाषा कहे भाववाणी कहे बाइबल लिखा यहाँ हूँ चिन्ह पवित्र आत्मा पाइबार मो जीवन में एसबू मुझे सफल करके आसी एबे मोर चिंता लक्ष्य जे अनेकों को मध्य जेपरी मुझे कार्य करी अनेक जेपरी अनुभूति पाइबे मो परी यहाँ मोर चिंता लक्ष्य मुझे चली 44 वर्ष रु ऊर्ध्व समय आम जदि न करिया आपण जदि न करिया आउ केही ना केही प्रभुकर वाक्य सफल करिवे कारण प्रभुकर वाक्य केबे अन्यथा हब ना आकाश पृथ्वी लोप हेले आ लोप हब ना प्रकृत धर्म जीवन पवित्र आत्मा सहित आरंभ हुए पवित्र आत्मा सहित शेष हुए प्रभु जीशु जो बाप्तिस्म नेले बाप्तिज जन द्वारा जर्दन नदी में पवित्र आत्मा कपट रूप आसिले से धर्म कर्म आरंभ है स्टीफन को पत्थर पकड़ मारिया समय से पवित्र आत्मा पूर्ण स्वर्ग आड़ को स्थिर दृष्टि देखी कहले मुझे देखुची स्वर्ग मुक्त आ मनुष्य पुत्र अर्थात जीशुख्रीष्ट पिता ईश्वर दक्षिण पार्श्व ठिया है प्रभु आत्मा ग्रहण कर पवित्र आत्मा को नहीं आम धर्म जीवन आरंभ हवा कह पवित्र आत्मा को नहीं शेष हवा कह बाइबल पुस्तक आदि पुस्तक से हूँ प्रथम ये बाइबल प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक तार एक पर्व देखु आउ गभीर जल उपर परमेश्वर आत्मा परिव्याप्त होते लिखा तेणु आत्मा कार्य से सृष्टि आरंभ हो प्रकाशित वाक्य बाइबल शेष पुस्तक तार शेष पर्व 22 पर्व सेठारे लिखा आत्मा और कन्या कहते आस प्रकृत धर्म जीवन आरंभ आउ शेष पवित्र आत्मा द्वारा ताको पूर्ण करंतु सफल करंतु पवित्र आत्मा परिपूर्ण हंतु एवं प्रकृत धर्म कर्म जहाँ प्रभु दृष्टि उत्तम यथार्थ सुग्राह्य ता साधन करंतु द्वारा आपणकर अनेकंकर मंगल हब यह काल रे एवं पर काल रे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह रबाना कराबा त्रमाना खाराबंद अल्लाह रबा तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो जीशुंग नामरे जीशुंग नामरे जीशुंग नामरे दया प्रभु तुम्हें समस्त प्राणी पर आत्मा ढालिया तुम्हें कहिଛ ताहा मध्ये तुम्हें करूछ किंतु प्रत्येक से निमंते क्षुदित तृषित प्राणपण करने उतारबा शाबारी कालारबानी खारबा पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले आम निज वर्ष रही प्रभु आउ तुम इच्छा आम साधन कर तुम राज्य योग्य प्रकृत लाभ स्वरूप हो पार खारबा साबा जो प्रभु आत्मा से स्वाधीनता जीशु नाम दया कर जीशु नाम दया तो वाक्य को सफल करने अतिश जत्न मानवा दया कर कारण तद्वारा मान मंगल हम यह काल पर काल अनेकंकर मंगल हो पार तुम कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तर आम सरपणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुँ भांगी चुरी मम कलुष जीवन नोआ करी गढ़ तुमर परे भांगी चुरी मम कलुष जीवन नोआ करी गढ़ तुमर परे नोआ जनमर अनुभवे प्राण नोआ जनमर अनुभवे प्राण उछुली उठू आज आनंद रे उछुली उठू आनंद रे आए विश्व करतास आसबार मम हृदय रे नुआ अनुभव दियम जीवने नुआ अनुभव दियम जीवने प्रभु तब आग मन रे आहे विश्व करतास आसबा मम हृदय ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट आनंद
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।